салом бинандагони гиромӣ, барномаи аз паёмро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. сиёсати хориҷии Тоҷикистон идомаи мантиқии сиёсати дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. бо дар назардошти ин муҳимият таи чанд соли охир паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ унвон гирифтааст. аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахси пешвои миллат изҳор дошт ба ҷомеаи башар ки сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёна аст ва принсипи асосӣ ё усули асосӣ дар ин сиёсат сиёсати дарҳои кушода аст. дар ин росто ҳоло суҳбате дорем бо Ниёзёр Муҳаммад, доктори илмҳои фалсафа. бисёр хуб аст дар оғоз аз муҳимият ё ин ки моҳияти сиёсати хориҷии Тоҷикистон бо усули ё ин ки принсипи дарҳои кушода ва ҳамзамон мутаносибан дар ҳамин замина ё ки дар ҳамин асос аз рушду густариши сиёсати хориҷии Тоҷикистон бо дар назардошти ҳамкориҳо бо шарикони боэътибор, шарикони анъанавӣ, ҳам бо кишварҳои минтақа ва ҳам бо кишварҳо аз дигар минтақаҳои ҷаҳон суҳбат кунем. ташаккури зиёд. инҷо дар суҳбати муқаддимавӣ шумо бисёр дуруст зикр кардед ки сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар поя ва асли сиёсати сулҳҷӯёна ва неку ҳамсоягӣ қарор дорад. агар ки мо ба ин асл нигоҳ кунем ки аз куҷо шурӯъ мешавад, мо аз ибтидои ба даст овардани истиқлолият ва муҳтарам пешвои миллат интихоб шудан дар сессияи 16 шӯрои олӣ ба ҳайси раиси шӯрои олӣ, аз ҳамун ибтидо дар яке аз муроҷиатномае ки ман фикр мекунам ки унро мо бояд ба ҳарфҳои тилло нависем, дар ҳамин муроҷиатнома махсусан самтҳо ва усулҳои асосии сиёсати сулҳҷӯёнаи пешвои миллат муайян гардид ки 5 ҳавзаро дар бар мегирифт. якум ҳавзаи иттиҳоди давлатҳои мустақил, дуюм кишварҳои Осиёи марказӣ, сеюм кишварҳои форсзабон ки таърихи муштарак дорем, чорум кишварҳои мусулмонӣ ва панҷум тамоми кишварҳои ҷаҳон. ин дар ҳамун марҳилаи аввали президенти кишвар бо ҳамин усули сулҳҷӯёна эълон карданд ки мо омода ҳастем ки аз принсипи асосии дипломатияи миллии тоҷик кор гирем ки ин чӣ буд роҳи гуфтушунид, музокара, мубоҳаса, то ин ки мо расем ба як марҳилаи чи на аз роҳи хушунат, балки аз роҳи чи гуфтугӯ, музокира мо расем ба сулҳ, субот ва ин таҷрибаи дар 10 соли аввал ин яке аз таҷрибаҳо ва яке аз ҳадафҳои куллии миллии мо буд ки ҳам тамомияти арзии моро таъмин кард ва тамоми системаи ки дар ҳамон давра шумо тасаввур кунед ки бисёр солҳои даҳшатбор ва як системаи бузурги байналмилалӣ, агар имрӯз он марҳила мо тасаввур мекунем, тамоман инсон дар як ҳайрат меафтад ки дар ин марҳила ин масъулияти бузурги миллия бар дӯши худ гирифтан ва дар ҳамин давраи ҳассос ҷасорат, зиракӣ, ҳушёрӣ, махсусан стратегия, муайян кардани стратегияи ояндаи чи ҷумҳурӣ ки бисёр як давраи ҳассос ки на ҳар инсони оддӣ метавонад аз ин як вартаи бисёр тун, аз ин вартаи бисёр ҳалокатбор берун биёяд. яъне ҳамин стратегияи аввале ки президенти кишвар гузоштанд, дипломатияи сулҳ имрӯз аз тарафи муҳаққиқони дохилию хориҷӣ унвон дорад ки дар ҳамин марҳилаи аввал президенти кишвар ин асоси принсипи дипломатияро, дипломатияи миллии муосири тоҷикро чикор карданд? бунёд неҳоданд. хуб, марҳилаи дуюм ки марҳилаи бояд мо аз лиҳози иқтисодӣ пурқувват мешудем, ин дипломатияи иқтисодӣ буд ки бевосита бо ташаббуси пешвои миллат эълон шудани чи консепсияи дуюми сиёсати хориҷӣ ва моҳияти аслии ин консепсияро чӣ ташкил медод? сиёсати дарҳои боз ки яъне мо
дигар ба ягон кишвар ғараз надорем, танҳо як ҳадаф дорем ки мо робитаҳои иқтисодии худро мо барқарор кунем ва ба тамоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, махсусан сандиқи байналмилалию асъору ва дигар созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ робитаҳои иқтисодӣ барои ҷумҳурии мо зарур буд ва дар ҳамин давра пешвои миллат се ҳадафи стратегиро пешниҳод карданд ки якум мо бояд аз бунбаси коммуникатсионӣ бироем. дар ҳамон давра чӣ қадар як давраи сангин буд ки шимол бо ҷануб дар масалан бумбаст қарор дошт, ё ин ки рафтан ба тарафи вилояти Бадахшон, чӣ қадар як мушкилоти стратегӣ буд. дуюм ҳадафи асосӣ ин чӣ буд? бояд мо ба истиқлолияти энергетикӣ мерасидем ки ин ҳам яке аз сангинтарин ва пурҳазинатарин кор буд. сеюм, дар ҳамин давра мо хуб медонем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ озуқаворӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ин як проблемаи на танҳо Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон яке аз проблемаҳои муҳим буд ки дар ин се марҳила, дар ин се ҳадафи куллӣ бояд мо чӣ кор мекардем? Дастёб мешудем ба ин се ҳадафи куллӣ, то ин ки Тоҷикистон аз як кишвари дастнигар ба як кишвари худкифо табдил ёбад. хуб, мо хушбахтона ин ба се ҳадафи куллӣ дар натиҷаи сиёсати дарҳои боз ки мо бо ягон кишвар хусумат надорем, ба ягон кишвар афзалият намедиҳем, ҳамаи кишварҳо дар баробари сиёсати Тоҷикистон агар ки манфиатҳои миллии Тоҷикистон ҳимоя мешаванд, мо барои ҳамаи кишварҳо дарҳои мо кушода аст, то ин ки ҳамкориҳои тарафайн дар асоси боварӣ, дар асоси усули ҳамдигарфаҳмӣ, дар асоси сулҳу субот, минтақаи мо яке аз минтақаҳои бисёр ҳассос аст ки метавонад бозиҳои геополитикӣ дар ин долони сиёсии Осияи марказӣ мақсаду ғаразҳои худро пиёда кунад. яъне шумо гуфтанед ки Тоҷикистон дар таъмини амнияти кишварҳои минтақа нақши муҳим дорад. инро дар назар доред? бале, асосан чаро масалан боз дар ҳамин консепсияи сиёсати хориҷие ки аз 2002 то 2014 буд, як камарбанди амниятӣ пешниҳод карданд пешвои миллат. махсусан то ба имрӯз Тоҷикистон ҳамчун як долони амнияти сиёсии минтақа муҳим ҳаст ва дар ояндаам низ ман бовар дорам ки Тоҷикистон ҳамчун як долони амниятӣ боқӣ мемонад, на танҳо ба масалан кишварҳои минтақа, балки ба кишварҳои ҷаҳоние ки имрӯз мо шоҳиди бархурди рӯёрӯии ин бозиҳои геополитикӣ шуда истодем. танҳо имрӯза сиёсати ҳамун сулҳҷӯёна ки аслаш аз ибтидо гузошта шуд ва имрӯзам яке аз унсурҳои муҳим ба ҳисоб меравад ва дар марҳилаи таҳаввулоти сиёсии дуюм консепсияи сиёсати хориҷӣ низ ҳамин манфиатҳои миллӣ чӣ шуд? ҳимоя шуд ва идома пайдо карда истодааст. ва мо хуб медонем ки дар марҳилаи сеюми консепсияи сиёсати хориҷӣ низ яке аз унсурҳои бунёдӣ ин сиёсати дарҳои боз аст ки новаста ба манфиатҳои кишварҳои гуногун ва ғаразҳову масалан интригаҳо Тоҷикистон боз ҳамон сиёсатҳои дарҳои бозро чӣ нигоҳ доштааст ва унсури асосӣ қарор додааст. чунки имрӯз мавқеи устувор пеш аз ҳама. бале, мавқеи устувор. дар оғози суҳбат изҳор доштед ки дар оғози соҳиби истиқлолӣ пешвои миллат муҳтарами Молия Раҳмон се ҳадафи стратегиро пешбарӣ карданд ва дар 10 солаи аввал ин 10 солаи ба дастоварии сулҳ ё дипломатияи сулҳ изҳор доштед. ҳамин асосан ба сиёсати дохилии давлат тааллуқ дорад. рабти аминро, мансубияти аминро, вобастагии аминро ба сиёсати хориҷӣ дар чӣ мебинед? дипломатияи сулҳ, шумо агар ки аз ҳамин таҳқиқотҳои имрӯза огоҳ бошем, мо мебинем ки ҳамин таҷрибаи сулҳофариние ки дар Тоҷикистон шуд имрӯз чаро аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ин таҷриба барои дигар кишварҳо тавсия мешавад. То ин ки ҳамин таҷрибаи сулҳофаринӣ ки ин яке аз сангинтарин кор ҳаст, ин таҷриба то ҳатто ба дигар кишварҳо
یک نمونه اساسی راهبرده است برای از همین نزاع‌ها بیرون آمدن و همین خاطر فکر می‌کنم که این اصول اساسی در سیاست خارجی ما هست و باقی میماند. یکی از ویژگی‌ها در سیاست پیشوای ملت محترم امام رحمان هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی این است که همیشه میخواهند که با راه گفت و شنید، مصالحه، مذاکره پرابلم‌ها حل شود. و ببینیم امروز پرابلم‌های مسئله‌های مشکل‌هایی که جامعه جهان را دامنگیر شده است از قبیل تغییرآبی اقلیم، قاچاق مواد مخدر، سلاح، آدمربایی، تغییرآبی اقلیم و دیگر ظهورات نامطلوب، تروریسم و اکستریمیسم که در مجموع سه قوای شر می‌دانند محققان این را، پیشوای ملت در هر برآمدهایشان از منبرهای با نفوذ سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند که تنها با راه مشترک، همکاری‌های مشترک، گفت و شنید و مذاکره این پرابلم‌هایی که با هستی انسانیت حتی به هستی سیاره زمین تهدید میکنند میتوانند که راهگیری کرد یا اینکه سطح تاثیر منفی آنها را کاهش داد، پایان برد. در این راستا چی نظر دارید؟ به همین منظور شما اظهار داشته شاید؟ بله همین سیاست درهای باز این سیاست است که نه تنها برای تاجیکستان بلکه در کل جهان کار گرفتن از همین روند صلح‌آفرینی و مذاکرات. چرا ما مثلا سیاست درهای باز اعلام کردیم؟ برای اینکه ما تقدیر یگانه مشترک با بشریت داریم. همین پرینسیپ که سال 2002 از طرف پیشوای ملت پیشنهاد شده بود که ما تقدیر یگانه داریم، بشریت تقدیر یگانه دارد. تنها یگانه راه دیپلماتی است، گفت و شنید است و کار گرفتن از دیپلمات فرهنگی یا اینکه نیروی نرم. و امروز در سیاست تاجیکستان پیش از همه کنسپسیون نو که این ما باید کار گیریم از دیپلمات فرهنگی یا دیپلمات نرم. چرا؟ و چون زمینش در ما وجود دارد. موقعی ها مثلا در سطح جهانی بینید از سال 2002 تا به امروز ما چندین تشبوس ها، چندین پیشنهاد های ما از طرف هم یونسکو هم از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شد. از خود مثلا جشن بین المللی نوروز، جشن شهر صلح بودن شهر دوشنبه، خوب زیاد مثلا شش مقام، چکن، یعنی تمام ارزش های فرهنگی که ما پیشنهاد کردیم از اون مثلا بزرگ داشتی بسیار شاعران بزرگی که نقشی چی میگن انسان پرورانه مثلا سعدی شیرازی، کمال خوجندی، میر سعید علی حمدانی، همه این تعلیمات های این بزرگ‌ها تنها برای چی است؟ برای آنکه بشریت به هم اتفاق داشته باشد، از راه صلح، از راه فرهنگ، از راه دانش ما به یک افاقه بیاییم تا اینکه این شرهای بزرگی که شما گفتید از بین بریم. هوشیاری زیرکی رو از دست ندهیم که ما در همه شبکه‌های اجتماعی در تمام سامانه ها مشاهده میکنیم که روی راست سیاه رو سفید میگن، سفید رو سیاه میگن. با این درجه مثلا همون جنگ نیابتی امروزه که باز همون ادامه جنگ سرد است و پیشوای ملت مخصوصا در همین پیام آخران تاکید کردند که امروز همون جنگ سرد با شکل دیگر کردن هدفهای خود را چیکار میکنند؟ پیاده میسازند. و برای ما ضرور است که این بازی ها، این دروغ پراکنی ها، این فتنه ها، همه اینها رو آشکار کنیم. تشکر زیاد. بله، واقعا درست قید کردید که ما در ظرف سالهای صاحب استقلالی با راه ماندن سیاست درهای گشاده در شخصیت پیشوای ملت تاجیک توانست که چندین ارزش‌های فرهنگی خود را همگیر کند، یعنی اهمیت بین المللی پیدا کنند، اهمیت جهانی پیدا کنند و واقعا دستاوردهای تاجیکستان در سیاست خارجی قابل توجه مخصوص هستند. همین
که 6 مقام اعتراف شد، فلک اعتراف شد، چکن اعتراف شد. خب سرازم جشن گرفته شد، هولبوک جشن گرفته شد و در مجموع 2700 سالگی کلوب بوستون، 3000 سالگی حصار شادمان و 5500 سالگی سرازم و دیگر تدبیرهایی که به خاطر گفتگوی فرهنگ ها که این واقعا اصول دیپلماتی فرهنگی اون نیروی نرم است، دستاوردهای مهم در سیاست خارجی ما به حساب می روند. محض همین سیاست خردمندانه، مشکافانه و آینده‌نگر بودن سیاست خارجی تاجیکستان در شخص پیشوای ملت سبب شد که جامعه جهان به تاجیکستان همچون یک کشور پیشگام، همچون یک کشور تشبثکار در حل مشکلات بشری اعتراف کردند، از جمله در مسئله تهیابی آب و اقلیم. بله. خب اگر که ما با کنسپت عمومی سازمان ملل متحد آگاه باشیم، 100 ساله رشد استوار پیشنهاد شده است. در این کنسپسیا اولین نفری که در همین کنسپسیا توانست تشبث خود را پیشنهاد کند و این تشبث از طرف تمام کشورها قابل قبول باشد، تشبثی که در سال 2003 از طرف تاجیکستان سال بین المللی آب تازه پیشنهاد گشت، چقدر مثلا همون یک بینش دوربینانه و این اگر در سطح جهانی، در سطح منطقه ما بینید امروز شاهد آن میشیم که بحر علاق خوش شده است. اینقدر بیماری ها، اینقدر مثلا افلاسی هایی که از شورشوی محیط به وجود آمده و یک کسلی های میگن امروز پیدا شده است. یعنی این مشکلات هایی که پی در پی پیدا شده است، من فکرم که همین تشبث پیشوای ملت که تشبث یکم سال بین المللی آب تازه، 10 ساله آب برای حیات، سال بین المللی همکاری برای آب و مخصوصا 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار و آخران تشبثی که از طرف سازمان ملل متحد پذیرفته شد، سال بین المللی حفظ پریخ‌ها هست. رو آوریم به اقتصاد سبز تا ای که اقتصاد سبز، انرژی سبز تواند چه همه این افلاس شوی هوا را، گازهای گلخانه‌ای را چیکار کنند؟ کاهش دهد. و آینده ما باور داریم که مثلا تاجیکستان میتواند با همین تشبث‌ها و چندین تشبث‌های دیگر برای کاهش دادن مثلا تنش‌های هم منطقوی هم جهانی سهم خود را گذارد. تشکر زیاد. واقعا هدف هم همین است. بله. تأمین صلح که سعادت انسانیت است. واقعا صلح سعادت تمام بشریت است. بله بله. از نقطه نظر پژوهندگان است یا که تحقیقات ها نیست، وقتی که سیاست استوار است، این سیاست میتواند ایمیج ساز باشد، سیما ساز باشد، سیما یک دولت رو در عرصه بین المللی به طور مثبت معرفی کند، سازد. و واقعا سیاستی که جمهوری تاجیکستان در سیاست خارجی پیشبری میکند در شخص پیشوای ملت همین گونه سیاست است و امروز قابل پذیرش است، قابل اعتراف است که جامعه جهان تاجیکستان همچون کشور تشبثکار میداند، میشناسد و تشبث‌های ما را در اساس قدنامه‌های معین تطبیق می‌نماید. و تشبث نوبتی که از جانب پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پذیرفته شد، این 7 می از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان گردیدن روز عمومی جهانی فوتبال که همه سال 25 می تجلیل می شود و این هم اقدامی البته خوب است. میگذاریم با همون اندیشه هایی که پیشوای ملت در ضمن ارائه پیام اظهار داشتند که سیاست خارجی تاجیکستان من بعد نیز همچون سیاست صلحجویانه درهای گشاده دوستانه با بینابر گرفتن منفعت‌های همجواری، احترام و اعتقاد متقابله و هم در حوزه کشورهای آسیای مرکزی و بیرون از این اروپا و دیگر منطقه‌های عالم در حاشیه
حسن تفاهم، شریکی انعنوی، شریکی با اعتماد ادامه یابد و اطمینان است که همین سیاست باز هم نفوذ تاجیکستان رو در عرصه بین‌المللی، موقع تاجیکستان رو استوار می‌گرداند. درست. تشکر برای صحبت، برای ابراز اندیشه ها. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که صحبتی داشتیم با یار محمد نیازی، دکتر علم‌های فلسفه در مورد سیاست صلح‌جویانه بودن سیاست خارجی تاجیکستان با پیشبرد اصول سیاست درهای گشاده و همزمان تشبس‌ها و دستاوردهایی که تاجیکستان در ظرف سال‌های صاحب استقلالی به دست آورده است. صحبت ما در اینجا به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.